खरें म्हटल्यार सोशल एक्टिविस्टांचे आमी उपकारी आसपाक जाय। ते ज्या तरेन आयज वेगवेगळे विशय घेवन झगडटात झुजतात तेंचेर वेगवेगळे आरोप जातात, सोशल एक्टिविस्टांचेर आरोप जातात। सोशल एक्टिविस्टांचो पयलो प्रश्न करतात, बाबा तुजें पोट कशें भरता, तुजो धंदो कितें, तूं उठ सूट व्हिडिओ काडटा, तुजी नोकरी कितें। अरे होच प्रश्न जर आमी पॉलिटिशियनांक करत जाल्यार कितें, पॉलिटिशियनाचो धंदो कितें। जो मनीस भांगराचेर भांगरा देवाक घालता तेचो धंदो कितें तो आमकां सांगचो ताणी। जो मनीस आयुर्वेदिक डॉक्टर, चीफ मिनिस्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून तो सस्टेन जाता, त्याचो एक्स्ट्रा दुसरो धंदो कसलो तोय आमकां सांगचो। प्रत्येक मनशाच्या उत्पन्नाचो स्रोत कितें हे तुम्ही जर सोशल एक्टिविस्टांक विचारतात जाल्यार जनता म्हणून आमी तुमकां विचारतात। तुम्ही सरकारान येतकूच तुमचें उत्पन्न हे 200-300% वाडटा। सरकारान रावन तुम्ही बिजी सरकार चलोवपाक तरी तुमचो धंदो तेजीन चलता, केन्नाच कोणाचो सरकारान गेल्लो तो धंदो बुडलो अशें आमकां आयकुपाक मेळना। हें कशें घडटा त्यावूय प्रश्नाची उत्तरां तांणी दिवची पडटली। आयज जो मनीस गोंय राखपाक भायर सरला तो मनीस उपाशी रावचो ना, त्या मनशाक खंयसून ना खंयसून तरी कोण ना कोण तरी पावता। त्या खातीर त्यांच्या उपासपणाची काळजी कोणी करपाची न्हू, त्यांचो धंदो वेवसाय कितें आनी ते पोट कशें भरतात तेंचें पोट भरत रावतलें। तुम्ही जी पोटां फुगयल्यात आमचें गोंय लुटून ती पोटां आमकां फोडची पडटली आणि जो मेरेन आमी तो मेरेन गोंय राखपाक मेळचें ना।